अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन रशीद टॉक। आज बात करना चाहता हूं फ्रांस में जो मामला हुआ। एक 18 साल के नौजवान लड़के ने अपने टीचर का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद पुलिस ने उसे भी जान से मार दिया। तो सोचने पे मजबूर हो गया कि ऐसे मामले क्यों होते हैं और हम क्या कर सकते हैं ऐसे मामलों को रोकने के लिए। क्यों होते हैं इसे समझने के लिए हमें वो एटमॉस्फेयर समझना पड़ेगा जिसमें इस हत्या का, इस बिहेडिंग का बीज फूटा। एक 18 साल का लड़का अपनी क्लास में बैठा हुआ है, उसके सामने उसका टीचर उस शख्सियत, उस पर्सनालिटी के लिए बदतमीजी करता है, कार्टून्स दिखाता है, उसका मजाक उड़ाता है, जो उसे अपनी जान, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, अपने माल दौलत सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा मोहब्बत वो अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। और उसी का टीचर उसी की क्लास में उसके क्लासमेट्स के सामने उस पर्सनालिटी, उस प्रॉफिट का मजाक उड़ाता है कार्टून से एग्जाम्पल्स देके। इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कह के मैं इसे प्रोवोक करना कहूंगा। एक डिफरेंस होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्रोवोक करने में। अगर मैं फ्रेंच प्रेसिडेंट के सामने बैठा हूं और मैं उनसे कहूं, साहब मैं आपकी वालदा, आपकी मदर को बहुत अच्छे से पहचानता हूं, वो खुश हो जाएंगे, अच्छा आप मेरी मदर को पहचानते हो। फिर मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत ये कहूं कि मैं उन्हें कॉलेज के जमाने से जानता हूं, वो एक नंबर की रंडी थी। मैं इस जगह प्रोस्टिट्यूट भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन जान करके मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया है। मैं उनसे कहूं कि आपकी मां बेइंतहा बदचलन औरत थी, आपकी मां एक नंबर की रंडी थी, जो एक दिन किसी एक लड़के के साथ होती थी, दूसरे दिन किसी दूसरे लड़के के साथ होती थी। तो ये बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगी। ये बात उनको प्रोवोक करने के लिए काफी है कि वो मेरी जान ले लें। और अगर इस पे भी वो नहीं हो तो मैं उनसे कहूंगा, और आपकी बहन, वो तो पूरे फ्रांस की सबसे बड़ी प्रोस्टिट्यूट थी। ये मेरा सोचना है। जो फ्रांस की विदाउट मैरिज चाइल्ड बर्थ रेट है, उसके अकॉर्डिंग वहां की औरतें तो ऐसी होती हैं। ये पूरे फ्रांस को मुझे जान से मारने के लिए, प्रोवोक करने के लिए काफी है। उसके बाद मैं उनसे कहूं कि आपके बाप, उनसे बड़ा चोटा और फ्रॉड आदमी तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरी राय है, ये मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है कि मैं फ्रेंच प्रेसिडेंट के बाप, मां और बहन के लिए कुछ भी कह सकता हूं। नहीं, ये उन्हें प्रोवोक करना होगा, ये फ्रेंच लोगों को प्रोवोक करना होगा। ऐसे ही जब उस 18 साल के लड़के के सामने उस जात का मजाक बनाया गया जिसे वो अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता था, तो उसके लिए अपनी जान दे देना और किसी की जान ले लेना बहुत ज्यादा आसान होगा। जैसे आपके और मेरे लिए, मेरी मां और मेरी बहनों के लिए, आपकी मां और आपकी बहनों के लिए ये अल्फाज सुनना जान लेने और जान देने से ज्यादा मुश्किल है। और अगर उस फ्रेंच लड़के अब्दुल्ला की जगह पे मैं होता तो शायद मैं भी उस टीचर की जान ले लेता। अब बात आती है कि ऐसा क्या करें जिससे ये मामले रुक जाएं। पूरी दुनिया को सिर्फ एक काम करना है। आप मुसलमानों को अल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पॉइंट पर हर्ट मत कीजिए। आप उनकी शान में गुस्ताखी मत कीजिए, उनके साथ डिसरेस्पेक्ट मत कीजिए, उनके लिए कार्टून्स मत बनाइए। आप उन्हें नहीं मानते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें माने या नहीं माने, लेकिन हम मानते हैं, इसकी रेस्पेक्ट कीजिए। और हर मुसलमान, पूरी दुनिया का हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपनी जान, अपनी दौलत से ज्यादा मोहब्बत करता है और उनके लिए जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। तो हमें अब्दुल्ला ने जो किया उसको समझने के लिए उस एटमॉस्फेयर को फील करना जरूरी था, जो शायद मैं किसी हद तक आप लोगों को महसूस कराने में कामयाब हुआ हूं। मैं पूछना चाहूंगा इमैनुअल मैक्रोन से कि आपने एक लड़के को, एक टीचर ने जब उसे प्रोवोक किया और उसने उसका मर्डर कर दिया और खुद भी अपनी जान से हाथ धो बैठा, तो उसे इस्लामिक टेररिज्म कह दिया। लेकिन जब दो मुस्लिम औरतों पर डर्टी अरब कहकर चाकू से हमला किया गया एफिल टावर के नीचे, तो क्या उसे क्रिश्चियन या यहूदी टेररिज्म कहा गया? मैं पूछना चाहता हूं उन हिंदुस्तानियों से जिन्होंने इसे इस्लामिक टेररिज्म मान लिया। गुजरात में एक ब्राह्मण आदमी एक दलित वकील को सिर्फ इसलिए मार देता है कि वो दलितों के हक में और ब्राह्मणवाद के खिलाफ पोस्ट करता है, जिसमें वो किसी भगवान को बुरा नहीं कहता। तो क्या उसे ब्राह्मण आतंकवाद कहा गया?
نیوزی لینڈ میں ایک کرسچن مسجد میں گھس کے گولیوں سے بھون دیتا ہے نہتے نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو، تو کیا اسے کرسچن آتنکواد کہا گیا ہے؟ کرسچن ٹیررزم کہا گیا؟ نہیں کہا گیا۔ صرف اسلام کے اوپر ٹیررزم کا حملہ کیا جاتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر ہم لاجیکل نہیں سوچیں گے، اگر ہم ایمانداری سے جسٹس سے فیصلے نہیں کریں گے تو ایسی گھٹنائیں رکیں گی نہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ آپ کا کیا فرض بنتا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ آپ کی کنٹری آپ کو جو رائٹ دیتی ہے اس کے اکارڈنگ پروٹیسٹ کیجیے۔ بہت سارے لوگ اس میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ کر نہیں سکتے، ہمارے اوپر کیسز کھل جائیں گے، ہم ایجنسیز کی نظروں میں آ جائیں گے۔ تو یہ پہلی بار آپ ایسی دلیل نہیں دے رہے۔ قرآن کے ایک واقعے سے آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جاؤ اور فرعون کو دین حق کی دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی جو آج آپ اور ہم کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرے اوپر وہاں پر قتل کا ایک مقدمہ چل رہا ہے، میں قتل کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہوں، اگر میں جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کے اس مقدمے میں گرفتار کر دیں گے۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ جاؤ اور فرعون کو دین حق کی دعوت دو۔ یہی آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کو اریسٹ کر لیا جائے گا، آپ کے اوپر کیس لگا دیے جائیں گے، آپ ایجنسیز کی نظر میں آ جائیں گے، تو آ جائیے۔ مصیبت دینے والا اور مصیبت سے نکالنے والا صرف اور صرف وہ اللہ ہے جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ یقین رکھیے اس بات پہ اور اپنا حق ادا کیجیے۔ فرینچ پریزیڈنٹ اور ایسے ایکٹس کے خلاف پروٹیسٹ کیجیے تاکہ انہیں احساس ہو کہ دنیا کا پورا مسلمان اس کے خلاف ہے۔ دنیا کا ہر سیکولر آدمی جو ایک دوسرے کی مذہب کو عزت دینے کی سوچ رکھتا ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ دوسری بات، فرینچ پروڈکٹس مت خریدیے۔ کم سے کم آپ کی جیب کا پیسہ آپ کے نبی اور اللہ کی بے حرمتی کرنے والوں کی جیب میں نہ جائے، ان کے اس کام میں نہ آئے۔ کم سے کم جو بڑے بڑے پروڈکٹس ہیں جو آپ ڈیلی یوز میں خریدتے ہیں، جو آپ کی زندگی کا حصہ ہیں، انہیں چھوڑیے۔ لوریل کو چھوڑیے، گارنیئر کو چھوڑیے، رینو کی گاڑیاں مت خریدیے۔ ایسا کوئی بھی پروڈکٹ جو اینٹی مسلم یا اینٹی اسلامک ایجنڈے کو پروموٹ کر رہا ہے اسے مت خریدیے۔ اس ویڈیو کے آخر میں وہ پروڈکٹس ہیں جو آج کی تاریخ میں انڈیا میں یا باہر یا تو فرینچ ہیں، اینٹی اسلامک پروگرامز یا ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے ہیں، کم سے کم انہیں چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ ایسے اینکرز ہیں جو اینٹی مسلم شوز چلا رہے ہیں، ریپبلک بھارت کے جتنے بھی ایڈورٹائزرز ہیں ان کے پروڈکٹ مت لیجئے۔ اگر وائٹ ہیڈ جونیئر ارنب گوسوامی کو اسپانسر کر رہا ہے تو وائٹ ہیڈ جونیئر کی کوڈنگ مت لیجئے۔ میری گزارش ہے کہ آخرت میں آپ سے سوال یہ نہیں ہوگا کہ تم نے کتنے لوگوں کے ساتھ جدوجہد کی تھی، آپ سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اکیلا اپنی جانب سے اور میرے ساتھ جتنے لوگ جڑے ہیں ان کی جانب سے ان پروڈکٹس کے بوائکاٹ میں پوری ذمہ داری سے اپنا حق نبھاؤں گا۔ آپ بھی پوری ذمہ داری سے اپنا حق نبھائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھا کا تھیما کا محسن رشید ٹوک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔